भाई मन एमएल रो काम काइटा कि एमएल रो काम होइलानी से जोन एरिया लोगे एमएल होइला आज कि नाई से एरिया रो लोक मनर सुविधा असुविधा बुझवा काता कि से एरिया रो मेडिकल फैसिलिटी सब ठीक আছে कि নাই से एरिया रो एजुकेशन सिस्टम ठीक আছে कि নাই तापरे যেত সব যোজনা বাহারলা আছে সুভদ্রা যোজনা কালিয়া যোজনা पीएम किसान योजना सीएम किसान योजना कि से इंदिरा आवास घर तो इंदिरा आवास घर लोक मन के मिलला नि कि নাই किसान योजना सबू सेमन पाइलाई नि कि নাই এটা सबू बुझवा কথা আর সেই এরিয়ার লোক মনর সমস্যা सबू বড় সরকারকে জনাইবা কথা কি আমর লাইন রে এটা এটা অসুবিধা হচ্ছে কি তার সুবিধা যোগাই দিয়া যাও মাত্র বর্তমান রেমেল মন কাটা কলাইনি ভাই সেমন সয়াস ভাই নিজের পেট কথা বুঝলাইনি সেমন এডুকেশন সিস্টেম দেখা যাবে গাঁ मन के स्कूल भांगी गला আছে আর এমতি কেতরা গাঁ मन আছে जोन गाँ मन के की स्कूल घर मिसा নাই पिला मन 5-10 किलोमीटर चाल चाली करी स्कूल गलाइनी मोर भाई खरा मास ठीक होची चाली कर जाए वर्षा मास सेमन काटा करबा तापरे मेडिकल सिस्टम भाई मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही बेकार যেতে বড় জ্বর হইলে মিসা আমি মেডিকেল মন গেলে প্যারাসিটামল দেগিরি পাঠাই দিলাইনি তারপরে কিছু দিন পরে সেমন কইলাইনি কি আমি এতি করি না পারু তুমি বিশাখাপট্টনম নিয়ে গিয়ে যাও কটক এসসিবি মেডিকেল নিয়ে করে যা ভুবনেশ্বর ক্যাপিটাল হসপিটাল নিয়ে করে যা বলি করি বালটা जीवु আমি ভোট কোন পাই দেইছু হ্যাঁ আমার এরিয়ার জনসংখ্যা বহুত আছে তো সে মেডিকেল মিসা দেই পারবা কথা তো বড় ডাক্তার গানি পারবা কথা মাত্র এমএল সেটা করে না আমার তো ভোট नहीं करू से हमको भुका बन लेनी मोर भाई हमर डेवलपमेंट में से काटा गला तुम सब लोग निजे निजे जाई करी निजर एरिया रो एमएल को पचारो हला कि तुमर एरिया के से काय पाए डेवलपमेंट करे ना जदी गोटे एमएल चाइसी बोल नहीं कि से एरिया के स्वर्ग बनाई दे पारसी मात्र वर्तमान रो एमएल मन नरक बनाई देलाइनी।